Hello guys. Nami diri sa guys. Ilahan guys. Natisin systemic adventure guys. Sa akong isa ka amigo guys. Sorry kami kamera duha guys kay ulan ni uban among gagong amigo guys. Kibuloy tog utok guys. Sige guys. Tugon na ta. Amat ta magunan ni kay. Direta. Ini guys, wala mi nagdalag gamit guys. Kay ha? Sababaw. Ano? Pataas. Patasin. Tikatik action ba? Ani guys, kay mga hunter mi guys. Isa mi mga kon guys kanang wala mi gamit guys. Isa mi nga mga hunter guys. Sildoan mi guys. Pero atik ra. Atik ra. Dili ni sayo namang gibuhat guys. Kay mala death to death na ni guys. Kamatayan sa kamatayan ni guys. Insa mong masugatan guys, mamatay guys. Among patyon guys. Let's guys. Kay buwang akong cellphone guys. Isa guys. Kinabinuang akong cellphone guys. Sapod. Ini guys, dalamig mga dagger guys. Dagger na mo guys oh. Guys, dagger na mo guys. Kutsilyo. Galit kayo guys. Tara. MRF. MRF na kupal guys. Ang MRF nila. MRF yan guys. Dito. Nyara may malipot sa likod guys. Kahit balikan naman itong mabuang na to guys. Oh. Kinuod ko no? Sorry guys, maraming bata guys. Pero sinuod guys. Pinsi pa mong edad guys. Marami guys. Ngayon na mong mga tirada guys. Deta. Kaya na mo papatay mga... Baita. Tara guys. Balikan nyo guys. Bye. Agay yawa guys. Sa palang guys. Automatic. Paano na yun, no? Pero wala mo ni guys. Hindi kaya kong cellphone guys. Dark camera guys. Original. Origi kupal guys. Is Ajumatic. Kaning istilahan guys kay sunod to guys. Amaning gubom guys. Sunugo naman guys. Ulat lang guys. Kwame. We shall return. Sinod man po. I will return, eh. Yeah man. After long live in culture. Technology. Technology. Let's go in there bro. Oh. Tutusakan ng gym na gamay bro. Stage. Yeah bro. Kaya natin to bro. Kaya mo kat. We are reawakened. Gagamitin natin ang lakas na binigay sa atin mo. What the? Doon ka to? Ha? Gago. Ha? Siguro smart. Alas 6:37. Ha? Alas 6:37. May size ba? Kagi. Ay, kuy dali sa bugay. Balik. Repeat. Explain ako guys, kanang na magtingog gamay guys kay tanawa ninyong moon guys. Tanawa, di ba? Full moon guys. Pasabot ana diri sa Pilipinas Full guys. Yes. Ay, napag-guys guys. Kanang nemorag manggawas nga mga dilim ayo guys. Pareha nang diri guys. Oh. Tanawang portahan guys. Di ba na abri rag iya guys. Muni manggawas diri guys. Blood. So kami guys, wala may pakialam sa metabo guys.
Patyo na mo unsa may makita na mo guys. Tali po ta sa pa. Nauna ko na nyo, maraming bata guys, pero kaya na magpatay guys. Bata ka mo, yugat. Yeah man. I'm here, man. I'm here. Ganyan, good. Izum ba? Hindi na. Hindi, narito niya. Ano ganyan? Putang nga sa atong gihimo. Baso, siya talong. Ilipot na ta dito ko. Libat na. Dito ta sa dito. Gagi sa mga atong gibuhat part. Dani part. Bahala na part. Oo ni mo delikado ni part. Delikado mo yun ni part. No guys. Ito yun naman nagbuhat guys. Para makabalo mo, alerto mo dapat sa inyong mga buhaton guys. Paggabi na guys. Tago, abri. Nawa guys. Pero guys. Abri na. Ano na bri guys? Buisit na guys. Bawag tayo guys. Guys. Tara na. Ayawa guys. Sa palong guys. Aray. Yeah man. Wait lang. Wait lang. Mukhang... Ambak guys. Aray. Wala guys. Na. Ito magkuha na. Ito nang tanaw sa rin. Wala ka minutes.